आम माटीर कथा, आम माटीर कहानी, आम माटीर गीत सबु गढ़ माटी क्रिएशंस। अनेक अनेक वर्ष तलर कथा। कार्तिक गोटे गरीब ब्राह्मण, घर पुरी रे। युवकटीए प्राय 25-26 वर्ष हम। ओडिशा रे सेतेबेले गोटे प्रथा चली था। समस्त ब्राह्मण मिसी वर्षको थरे तीर्थ को जाते। जेते तीर्थस्थान भ्रमण करी निजको पवित्र मने मनते। सेतेबेले तो गाड़ी मोटर जानवाहन किछि नथाए। पादरे चली चली तीर्थस्थल दर्शन करते। सेमती थरे शह शह ब्राह्मण पुरी बाहरिले तीर्थयात्रा। कार्तिक से युवक ब्राह्मण आउ सबुठु वृद्ध आउ ज्ञानी विद्वान पुरोहित शंकर पंडा भी से तीर्थयात्री मानक भितर थांते। अनेक तीर्थस्थान दर्शन करी से माने किछि मास परे पहुंचिल वृंदावन पीठरे। आहा, कि पवित्र से पीठ! जेमिति बालुत कृष्णंकर धूपर बास सबुआड़े महकी जाउछे। पागल प्राय समस्त ब्राह्मण वृंदावन से मोह करे। किंतु हठात वृद्ध ब्राह्मण पुरोहित शंकर पंडांकर देहर अवस्था खराब हो जाए। देहरे ज्वर छाड़बार ना निएनी। आखिरे ना तांको निद आसे ना पेटरे भोक। अस्थिर हो पड़ते। ठिया हाँवाई देहरे बल न थाए। से युवक ब्राह्मण कार्तिक दिन राति समान करी तांको सेवा और शुश्रूषार लगी थाए। जेमिति वृद्ध पुरोहितंक सह ता निजर भोक और शोष भी से भूली जाइछे। राति राति अनिद्राई बुद्ध ब्राह्मण को सेवारे लगी थाए कार्तिक। प्राय 10-15 दिन हेबाकु बसिलाणी। अन्य सब ब्राह्मण माने अपेक्षा न करे पुरी फेरी जावाकु स्थिर कले। किंतु बुद्ध ब्राह्मण चाली चाली पुणी पुरी फेरिबा अवस्था नथिले। सेतिपय युवक ब्राह्मण कार्तिक वृद्ध पुरोहितंक सहित रहिबा पे स्थिर कला। आउ दिन राति तांको सेवा शुश्रूषार लागी रहिताए। एमिति किछि दिन परे बुद्ध ब्राह्मणक देहर उन्नति आसिला। धीरे धीरे तांको देह भी भल होई आसिला। वृद्ध शंकर पुरोहित कार्तिकर निष्ठापर सेवा को अंगे निभाई परे एते ऋणी निजक अनुभव करथिले जे सेतिपय तांको पाखरे भाषा नथिला। से कार्तिक कहले, पुओरे मो जीवन एठी चली जाइथांता। मो घर संसार भासी जाइथांता। तमे नथिले आजी मो जीवन पुणी थरे फेरी पाई न थांती। कार्तिक अतस्तत अनुभव करी कहला, ए कौन कहउछंती पूज्य? एटा तो गोटे ब्राह्मणर धर्म। ना पु ए गोपाल साखी, तू कह तते मु ता परिवर्ते कौन देले मु निजक ऋणमुक्त करिबे? मोर किछि आवश्यकता नहीं महाभाग, कहला कार्तिक। वृद्ध पुरोहित किंतु जिद करी बसिले आउ कहले, मोर सबुठारु अमूल्य मो हृदयर रत्न, मो निश्वास मो प्रश्वास मोर झील कस्तूरीर हाथ को तो हाथ रे देवा पाए चाहूछि रे पुओ। ए वृंदावन रे गोपाल सामने रे मुझे प्रतिश्रुति दउछि पुओ। स्वीकार कर पुओ, स्वीकार कर। कार्तिक निस्तब्ध प्राय। वृद्ध पुरोहित प्रतिश्रुति को स्वीकार करे दुहे फेरीगले पुरी को। किछि दिन पर भेट हुए कार्तिकर वृद्ध पुरोहित झील कस्तूरी सहित। कार्तिकर अस्थिर पलक स्थिर हो रही जाए कस्तूरीर सौंदर्यर संभार। सतरे कस्तूरी एक
अमूल्य संपद। एमिति अनेक दिन बीती जाए। बुद्ध पुरोहितଙ୍କ तरफରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ନେଇ କିଛି ଇସାରା ମିଳେନି। କାର୍ତ୍ତିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇ ଦିନେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ମୋ ଝିଅ ସହିତ ତୋର ବିବାହ? ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ। ଯେମିତି ସେ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକର ନିଷ୍ଠାପର ସେବା, ସେ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ। ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରି ଆସେ କାର୍ତ୍ତିକ। କରିବ ବା କ'ଣ? କିଏ ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? କିଏ ଦେଖିଛି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାର ନିଷ୍ଠାକୁ? ପାଗଳ ପରି ଗୋଟି ଗୋଟି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭେଟି ବୃଦ୍ଧ ପୁରୋହିତଙ୍କ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କାକୁତି ମିନତି ହେଇଛି କାର୍ତ୍ତିକ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣିଛି କିଏ, ଦେଖିଛି କିଏ, ତାର ସାକ୍ଷୀ କିଏ? ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଭୁ ବାଳୁଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖେ। କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ କହିଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଧର୍ମଦକ୍ଷ, ହେ ନନ୍ଦଲାଲ, ମୁଁ ଏକ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଧର୍ମ ସହିତ ଚାଲେ। ତମେ ତ ଶୁଣିଛ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ, ତମେ ତ ଶୁଣିଛ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ। ତମେ ଏକା ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ପୁରା ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ। ଚାଲ, ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଦବ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଦବ। ବୃନ୍ଦାବନର ସେ ପଥର ପାଗଳ ପାଷାଣ ନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଶୂନ୍ୟରୁ ଭାସି ଆସିଲା ଏକ ଧ୍ୱନି। ହଁ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବୁ, ତୁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିବୁ, ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ତୁ ପଛକୁ ଫେରି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଯଦି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିବୁ, ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯିବି ଆଉ ପଥର ପାଲଟିଯିବି। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି କାର୍ତ୍ତିକ। ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉ ପଛେ ପଛେ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁରର ରୁଣଝୁଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ ଆଉ ଶୁଣୁଥାଏ କାର୍ତ୍ତିକ। ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛି ତା ସହିତ, ତାର ସାକ୍ଷୀ। ଏମିତି ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, ତାପ, ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ ଭିତରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ତୁଏ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ। ଅଧିକ ରାସ୍ତା ଆଉ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ବାଲି ରାସ୍ତାରେ। ହଠାତ୍ ଘୁଙ୍ଗୁରର ରୁଣଝୁଣ ଶବ୍ଦ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ରାସ୍ତା ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ଫେରିଗଲେନି ତ? ତା ତରଫରୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇନି ତ? ତାହେଲେ ପାଦର ଶବ୍ଦ କାହିଁ ଶୁଭୁନି? ସେ ଘୁଙ୍ଗୁରର ଶବ୍ଦ କାହିଁ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆଉ ତାର ସାକ୍ଷୀ ଦେବେନି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କାର୍ତ୍ତିକର ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିନେଲା। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁ ନେଲା। ଏ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ କଲିବୁ ପ୍ରଭୁ?
कहीं मो विश्वास एत बड़ परीक्षा नेल प्रभु केते अकिंचन मो केते अभागा मो केते अधर्मी मो भो भो होई कांदी लुटी गला कार्तिक प्रभु श्रीकृष्ण प्रभु गोपाल श्याम सुंदर सेठी पाषाण हो रहीगले सेठी पाषाण हो रहीगले कौन कली प्रभु मु कौन कली प्रभु मु कौन कली से दिन पुरी ठारू अनति दूर से स्थान यही पाषाण से पथर से पार्थ सारथी से श्याम सुंदर से दामोदर से सनातन से अच्युत से साखी से गोपाल साखी कपाल पूजा पाते ओडिशा धर्म भूईर साखी से साखी गोपाल से साखी गोपाल।